So what's up mga karelo, laruin naman natin itong trending na itong larong to. By Ilonggo accent. Circle. 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 Amak yan, di alam niya yung circle. 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 Di po, kaklangan talaga may kel no? Square. Square. Ay, di puga, grabe yung square, no? Hindi puga, dito tayo mahirapan, no? Yung pangatlo. Triangle. 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 Eh, di puga na minamigil pag sinabing triangle, no? Pasok-pasok talaga sa butas, no? Ito. Rectangle. 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 Di puga, rectangle. Ubal, ito. Ubal, di puga. Namoy namin pagka-uga, no? Pentagon. Pentagon. Pentagon? Pentagon? Hindi po, last na lang di pang ibigay. Pentagon. Pentagon? Pentagon. Pentagon. Di po ga. Pentagon? Ay, di po ga. Kilala pala ng Pentagon. Di po ga. Winner kayo.